या नबी या नबी माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहू। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। অনেকগুলো আশিক রাসূল দেখে অন্তরটা ভরে গেছে। আমার সঙ্গে সবাই একসাথে পড়বেন তো ইনশাআল্লাহ। আজকে এই দিনে আকা এসেছেন, এই দিনে আকার মহব্বত নিয়ে আমরা হামদে বারি তাআলা নাতে মুস্তাফা পড়বো। সবাই পড়তে পারবেন তো ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। কারা কারা পারবো একটু দেখি না। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইয়া ইয়া রাসূলুল্লাহ वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलुल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। तारीफ जो मैं करता हूँ खैरुल अनाम की, इज्जत बुलंद होती है मेरे कलाम की, इज्जत बुलंद होती है मेरे कलाम की। और मेरी कब्र में ला सुभान मेरी कब्र में लाएंगे तशरीफ मुस्तफा। मेरी कब्र में लाएंगे तशरीफ मुस्तफा। आदत बना रहा हो दुरूद और सलाम की, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाह के सरताब कदम शान है ये, इंसान है इंसान को इंसान है ये। कुरान को ईमान बताता है इन्हें, और ईमान है कहता है मेरी जान है ये। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या হাবিবাল্লাহ। আসুন সবাই একটু আল্লাহ পাকের জিকির করে নিই, পারবো তো ইনশাআল্লাহ। হক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
ইলাহা ইল্লাল্লাহ কে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। কি করতে কষ্ট হচ্ছে? ভালো লাগছে? চলবে তো ইনশাআল্লাহ? নাতে মুস্তাফা চলবে তো? আমাদের বাড়ি তালা চলবে তো ইনশাআল্লাহ? তাহলে সবার একসাথে পড়তে হবে, পারবেন না ইনশাআল্লাহ? আল্লাহ জিকির করতে কৃপণতা করা যাবে না, মনটা খুলে দিয়ে মন উজাড় করে দিয়ে আল্লাহ জিকির করতে হবে, পাবেন না ইনশাআল্লাহ? ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था चांद सूरज न थे आसमां जब न था रोज़े हक भी किसी पर आया जब न था रोज़े हक भी किसी पर आया जब न था कुछ यहाँ जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तो कौन था सब मिलके अल्लाह 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 সুন্দর ভূমি আকাশ ছিল না যখনই সুন্দর ভূমি আকাশ ছিল না যখন চন্দ্র সূর্য তারকা ছিল না যখন চন্দ্র সূর্য তারকা ছিল না আরশ কুরসি লৌহ কলম ছিল না আরশ কুরসি লৌহ কলম ছিল না ও জব ছিল না কিছু ও জব ছিল না কিছুই ছিলে তুমি শুধু আল্লাহ 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 अल्लाह 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 पहुँचे मेराज में सरवरे अंबिया पहुँचे मेराज में सरवरे अंबिया जब ना महबूद और बंदे में पर्दा रहा जब ना महबूद और बंदे में पर्दा रहा तब मलाइके ने हजरत से झुक कर कहा जब मलाइके ने हजरत से झुक कर कहा सारी मखलूक में मौला सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तू अल्लाह 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 जश्न अहमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह आवाज है ना अहमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह आरो जोरे अहमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी
بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حوروں غلمان بھی خوشیاں منانے لگے حوروں غلمان بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی ہر طرف نور کی روشنی چھا گئے مصطفیٰ کیا مل زندگی مل گئے مصطفیٰ کیا مل زندگی مل گئے اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے دونوں عالم کے لہرا کے دونوں عالم کے عالم کے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا سبحان اللہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئی چاند اور تارے ہے شرما گیا آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگے ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگے آمنہ بی بی 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 سب سے کہنے لگے دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ جورے ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ سنو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ
একটু ইমানি জজ্বা নিয়ে বলি সুবহানাল্লাহ। نظیروں کا بھی نظر لم یاتی نظیروں کا بھی نظر مثل تو نشد پیدا جانا لم یاتی نظیروں کا بھی لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سر سول جگ راج کو تاج تو رے دو سرا جانا مل کے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں یاتی نظیروں کا فی نظر لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثل تن شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سرسوں ہے تجھ کو شگے دوسرا جانا بولے سبحان اللہ گر تم نہ سنو گے گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا بھر دو جھولی کہ بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا کھانے کہ کچھ نوازوں کا صدقہ آتا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی در پہ آیا ہوں بن کر سوالی بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی ہاں لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی
मुख्तार हो या नबी, तुम ज़माने की मुख्तार हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी, सबके सुनते हो अपने हो या गैर हो, सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो, तुम गरीबों के गमखार हो या नबी, भर दो झोली मेरी सरकार मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदार मदीना, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, हाँ लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, कुछ नवाज़ों का सदका अता हो मेरे आका, कुछ नवाज़ों का सदका अता हो, दर पे आया हो बनकर सवाली, तुम्हारे आस्तान से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्तान से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता, झोली मेरी। আচ্ছা, আমার নবীর দরবার থেকে আমরা কেউ খালি যেতে চাই না, কথা বলেন ঠিক কি না? আজকে মুশরিকরা দরবার শরীফে নাতে মুস্তাফা প্রোগ্রাম হচ্ছে, আমার আকা মদিনাতুল মুনাওয়ারা থেকে সরাসরি বিনা মাধ্যমে দেখতেছেন। সুবহানাল্লাহ। আমার নবী দেখতে পারে কি পারে না? দেখা ক্ষমতা দিয়েছেন কে? আর একটু চাওয়াজে বলেন না কে? खाली हाथे जाबो ना, राजी आछि तो? भर दो झोली मेरे आका, भर दो झोली मेरे दाता, भर दो झोली मेरी कमल वाले मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदार मदीना, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, हाँ लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, मुस्तफा की अज़ा में ये अल्लाह अल्लाह कितना असर था, आशिक़े मुस्तफा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह कितना असर था, अर्शे वाले भी सुनते अज़ा को, अर्शे वाले भी सुनते अज़ा को, क्या भर दो झोली झोली, भर दो झोली मेरी ताजदार मदीना, भर दो झोली मेरी सरकार मदीना, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, हाँ लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, जब हो गए जवान